Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi nisɔndiya don ye ka d'a kan Fatima Zahra ala kira denmuso alayhi salam a bangena ka bɛn ni don ni ɲɔgɔnna ma. Donc ka d'o kan an tun bɛ fɛ ka dakuruɲa fila fɔ Fatima Zahra ko la. Nka komi bi ye nisɔndiya don ye an b'a daminɛ d'abord ni dɔnkili kunkurun dɔ ye ka sɔrɔ ka an ka walaka ta walama walada ta inshallah ala ka ni sababa bɛn. Fatimatu Zahra ala kira demso Zahra Hasan bamso Hussein bamso Ali frumso Fatima Zahra Ali frumso Fatima Zahra Gwanu beyan jonta kanuna bamso Zahra Meleke usewala ni jonta bange bamso Zahra Beka kule ni Zahra utoye ya Zahra ya Zahra Beka kule ni Zahra utoye ya Zahra ya Zahra ama dan yoron na wala sa video kila seka jeya mo shama ka seka laje amela kuma damna ni mi ama damna ni an kunti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi aka sana yele kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi aka sana yele la abe se yoro do la ni Jibril ba fo ay ko law donawtu an mulatan lahtaraktu ko wallahi kira ni ne ye sendagbere dani kan nana ni yorom na ni ngbere la katmeni kan ni avance la katmeni kan hali pa kilna dron ko noro be ni jim mu sugu ye yoro sugu jume de ni hali Jibril meleke Jibril te se ka ateme meleke Jibril ale min nana kira nyini dugukolo kan ka bo Maka ka ta fo Jerusalem Beitul Maqdis la ni buraku ye ka tila ka a blesira ka sangaba tɛci hadisa b'a fɔ ɲɛnɛ sangaba fɔlɔ la filanan o ye fɛn min ye fo ka taa wolonwulanan la a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la mɛ kɛ Jibril b'a fɔ ko an tɛ se ka tɛmɛ ni yɔrɔ na ko ni ne yɛrɛ gbɛrɛ la ko n bɛ jeni i b'a ye fana hali kuranna kɔnɔ kuranna bɛ kuma tɔgɔ la a b'a suteni dɔɔni kuranna kɔnɔ surat Safat kɔnɔ ala bɛ ka mɛlɛkɛw ka ran fɔ an ɲɛnɛ ako korona kono wama minna illa lahu maqamun ma'lum ko mere ko ku ba fo de ko inya ba nguna tenke an kelen ble place do bambulo ante se ka min dépasser c'est-à-dire place joyoro doni o ban bela quoi ite se ka timakan nous comment abe se ka fam ni mi parce ba don dunya kono soro ere kono fen sugu fla le bambulo fen mi ye nous b'a fo arabukanna mujarradat wa almadiyat c'est-à-dire que fin d'obéir fin si sugu d'obéir olu farsogoma fin de do farsogoma fin nous fin duru de bese ko lu fam nous avec kasata nous ye kasabe kisse akula nyabe se kuye comment on appelle ibese ko toucher obese ka mankan boy ba mais wa fana obese ka nene nous y hawasul khamsu ka bijegi wala ma hawasul khamsu obe l'onimi o ka spécificité oye c'est-à-dire fin matière ye ate bonne fin durun kono mais fin bere be olu ils existent mais o temeni la o teye obo wole ko mujarradat wala ma fin minte farso ko ma fin Imam Khomeini a électrice ka di wati man Gorbachev pardon Imam Khomeini a révolution ke wati mi a électrice avec ata masaw dɔw ma ka kuma dɔ ɲafu ye fanga min tun bɛ fanga la waati la o tun ye Russie ye a y'a f'u ye ko a ka politique i n'a fɔ Karl Marx ye min kɛ Karl Marx ko adamaden ko ala kuma jugu de don n t'a dɔn ni n bɛ se k'a fɔ wala ko adamaden a yɛrɛ t'a bolo kan c'est-à-dire prenez-vous en charge a bɛ ka min bato ko a fatu la c'est-à-dire communisme kɛra le i n'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɛra Chine sisan k'a fɔ ko bɛ silamɛw k'u b'u rééduquer parce que ko dɔ b'u la c'est-à-dire limaniya fɛn sugu dɔ b'u la mɔgɔ kan ka bɔ o kunna fɛn sugu jumɛn de ka ala le sama ka bɔ o kunna olu tun kɛra Russie o kɛlen kɔfɛ Russie bɛnna mais hali bi jamana dɔ b'u kan o communiste kan donc Imam Khomeini ye lettre sɛbɛn k'a di Gorbachev ma ko Gorbachev i tɛ ka fɛn min faamu
lɔnni ye bɛ tila ka taa tilan yɔrɔ fila lɔnni ma dan dɔrɔn ka fɔ farisogomafɛnw a b'a analyser n'a tila min sɔrɔla k'a banna mais fɛn min farisogo t'a la o bɛ se ka exister wa n'i tɛ o dɔn ne b'o misala ni min ye i n'a fɔ fara ani comment on appelle yiri ninnu bɛɛ farisogomafɛnw de don mais mun de b'a to yiri bɛ ka bonya a bɛ buru bɔ a bɛ taa fo ka taa fɛn bɔ comment on appelle yiridenw bɔ et puis fara tɛ se ka bonya fara bɛ to a ka farisogomafɛn la a jani bɛ depuis a lawale la a bɛ ɲami ma fo bi a bɛ ten ko i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ fɛn dɔ ninnu fila bɛɛ ye farisogomafɛn ye mais fɛn dɔ bɛ yiri la min tɛ fara la o de b'a to yiri bɛ ka bonya o fɛn kelen min bɛ yiri la a ɲɔgɔnna bɛrɛ bɛ fɛn bɛrɛ la farisogomafɛn bɛrɛ la min b'a to olu bɛ se ka lamaga ni yiri tɛ se ka lamaga ninnu ye baasiw de ye a ka jan ni ko n bɛ kuma yen nɔ mais ka sabati dɔrɔn k'a fɔ ko lɔnni ma dan farisogo ma wa fɛn bɛrɛ bɛ yen min n'a bɛ farisogo sanfɛ wa o fɛn sugu n'o b'a walama ko ruh arabukan na walama ni mɛlɛkɛw danna ka bɔ yɔrɔ de la wa olu fɛn sugu ninnu ka siya wa fɛn min ni a yɔrɔ ka jan ka bɔ farisogo la n'a yɔrɔ bɛ jan ka bɔ farisogo la cogo o cogo a dɔnni fana bɛ gbɛlɛya ten wa ka s'a ma fana o ka gbɛlɛ ten olu kosɔn imam ali b'a f'u ɲɛna nahjul balaga la ko la tudrikuhu bu'dul himam miiri janya ka jan o t'a to e bɛ se ala hakika ma donc parce que ala tɛ farisogomafɛn ye donc ni fɛn min tɛ farisogomafɛn ye dɔrɔn a dɔnni a maîtriseli a bɛ gbɛlɛya n bɛ fɛ ka min fɔ o ye k'a fɔ ko fatima ye o ɲɔgɔnna de ye fatima lakika o tɛ farisogomafɛn ye dɛ a hadisaw bɛ yen ni a bɛ sihahu kɔnɔ suna kitabu baw min y'a naati k'a fɔ ko an fa adama a bɛ tubi ɲinina waati min a ye an ba fatima ani a fa a n'a denkɛ filaw a n'a a furukɛ a y'o tɔgɔ de sɛbɛnni ye yɔrɔ la a ko ala ma ko ninnu ye jɔn ye ala sɔrɔ k'a fɔ a ye tawasuli kɛ n'o ye a fɔ ko ala min ma ne o ninnu ye yafa ma n bɛ fɛ ka a lakika dɔn i bɛ kira ɲininka o ye kira ɲininka hadisa dɔ la i bɛ se ka hadisa nin sɔrɔ bihar anwar a juzu 45 kɔnɔ page 60 a bɛ kuma fatima ka fadila kɔnɔ babu min kɔnɔ a b'a fɔ ko u bɛ kira ɲininka ko fatima a kɔrɔ ye di a ko li anna allaha fatama khalq aw fatama khalaiqa biha walama hadisa gbɛrɛ la ko li anna allaha fatamaha wa fatama kullu man ahabbaha min annar ala y'a dabɔ ala ye mɔgɔ bɛɛ dabɔ i n'a fɔ den bɛ dabɔ sinaya ma mɔgɔ ye fatima kanu e bɛ dabɔ ka bɔ jahanama ma tɛmɛ nin tɛ ne ka kuma ye nin ye kira ka kuma ye ni ye fɛ ka fatima yɛrɛ fana dɔn kuranna bɛ min f'u ɲɛna fatima kan i y'a dɔn fatima kuranna b'a wele ɲa ma fatima kuranna aya caman bɛ min bɛ kuma kan i n'a fɔ surat insan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ne tɛ fɛ ka du kuranna aya bɛɛ la parce que ni n ko ma kɛ dɔrɔn video bɛ jɛnya mais n bɛ min f'u ye dɔrɔn kuranna bɛ fɛ ka fatima tɔgɔ fɔ a ko al-kawthar a ko kira ma ko bɛ ka yɛrɛ la wa ko k'a fɔ ko dencɛ le t'i bolo min bɛ se ka jɔ e fatunin kɔfɛ n'i ka kow ye wa ko anw ye min d'i ma k'o ka fisa n'a bɛɛ ye inna a'tainaka al-kawthar ja mɔgɔ tun tɛ se ka faamu bi an de b'a faamu na kawusar ye mun ye o parce que ni tun ye arabuw ɲininka dɔrɔn ni dencɛ ma kɛ mɔgɔ min kɔ la dɔrɔn a banna o y'a ka ko bannen parce que n'a fatula mɔgɔ tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ka place ta fatima min dimɛ kira ma ni ala ko kuranna kɔnɔ ko kana fujunu ne ye kawusara d'i ma mɔgɔw bɛ ka kawusara kɔrɔ ɲi kawusara tɛ dɔwɛrɛ ye fatima kɔ fatima zahra wallahi khairul kasir n'i bɛ kɔrɔ ɲini dɔw b'a fɔ ko a kɔrɔ ye ko kɔ dɔ de don a b'a alijinɛ kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko non k'a kɔrɔ de ko hɛrɛ caman wallahi hɛrɛ caman de don dɛ n'i ye mali yɛrɛ filɛ sherifu min b'an bolo mali la ni hɛrɛ o ye hɛrɛ taamasiyɛn ye k'a minɛ Seyd Ousmane Badane Haidara k'a minɛ Seyd Shuala Baya Haidara k'a minɛ Sherif Ali Sénégal k'a minɛ sherifu tɔgɔ ka ca Sheikh Nahamawula
Sherifu to ka sha nu be kira bondon ne boson ne nu bebe Fatima ka mizdaku ne Fatima Zahra inna atuyna kal kawthar ode ngote wa donc ka bele parce que farasuko man fin banzan nte ni be se ka a donc a koroni a yana yeli ananyo non hadisa do kono hadisa be mneka bo imam Jafar Sadiq ani ala kira fana ay hadisa fana ay nati Jawad Amuli aka kitabu do kono nabi nakka kuma sirr al-fatimiyya abe o hadisa to kola ba nati ka bo kira ren nka mene miye o ye bihar anwari ni imam Jafar Sadiq ba fo alayhi salam ko inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatil qadr fi miride ku Fatma Zahra dido kadru laylatil qadr bi bele ya chugu anonyma Fatma Zahra fana beteli nti dofiwa Fatma Zahra ni awolo watifle ante juma de sani lila ibe juma de sani iba lasegi kata kalo kononton abe be sungalo lema donc Fatma Zahra kono be se ka ta ka do laylatul qadr sula ala kire ne be ni hikman don Fatma Zahra ka asraru a forman di video kirina ka ban mais ameka effort de ke laylatul qadr ge mune laylatul qadr su killing a kaf sakat me kalu bayiri kakan Kurana yɛrɛ ka tabiru kono ko wa ma adraka ma laylatul qadr Allahu akbar mun bi lalon ya Fatma Zahra mune laki janga fo laylatul qadr ye mune laylatul qadr khairu min alf shahr est-ce que onyo anante hadisa kono wa ala kirama fo de ko Fatma Zahra sayyidat an-nisa al-alami min al-awwali wal-akhiri ko Fatma Zahra ye muso min ka sakat me diam muso bekan lawali muso min temena hali muso min mana folo o yara dronte de ako Fatma Zahra ko sayyidatin nisa ahli aljanna ko aljanna muso olu nyama ko Fatma tedo laylatul qadr khayru min alf shahr amana kuma ko kala sunya parce que vidéo be katien me fait ka min fodron Fatma bangela ka ben le 20 Jumada Thanima Fatma ka sira wala ma Fatma yere ka choyo la ma son ka kuma kan mais c'est ka kuma kelim fodron o ye docteur Baydo ye Soudan doctorat wa bolo suna karamugo balido atumbe ka teme yero dola na ye kutuba do me aya hakli jagabo ako ni kuma sugu jumene ni kuma ni o kelma bolo abina fo corona nda corona te aya nana aya tuluma joko me atoy Abdul Munim docteur Abdul Munim abe Soudan ako niyemuye o kwa mako khutbatul fadakiya ako mune khutba fadakiya ako Fatima ye khutba minke nani Abubakar o blala njuguna watimi sadi kira fatuni ko fe kira Sudanin be klis asuma do folo wala ma fo kira fatuni ko fe kira Sudan me amado folo islamo dara nyoyi ke ka sika mo bla a place la o kira ka non tabla ku ka ke Abubakar jika bul yorobla wala ma jika bul srabla Fatma be dimin kofe kira faturin kofe kira suturalin kofe Fatma bena boka kutuba do ke islamawiye aka kutuba kono ba wolo ko kutuba fatakiya ayta nyini kaye anyona be Imam Ali bolo wolo kutuba sheqiya o ena ju balaga kono mais Fatma ta o ba wolo ko kutuba fatakiya parce que aken ko kana ka fo Abubakar nyine ko i saguna ko ke mega fuye sisan o femiye miye ngatien kira bolo aduma Abubakar ko nyame ko ifako nahnu ma'ashir al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa ko aw nabiyuma ko antiente ta nan fatula fefe man boloka abebe ke sadaka yi Fatima ko afi kitab Allah afi kitabillah annaka tarisa abaka wala arisu abi
ah e jɛnna ma k'a fɔ ko kuranna k'a fɔ ko e b'i fa tiɲɛ ta ne tɛ n fa tiɲɛ ta o ye kutuba min kɛ o kɔfɛ a ye da sama min kɛ ni abubakar ye ni mawdu'u kɔnɔ o kɔfɛ o b'a logo fatima kutubatu fadakiya fatima ni kutuba nin kɔnɔ a ye aya 21 a y'o de nati walasa a ye se k'a yɛrɛ dɛmɛ ko an ye tariku to yen n ka hakili lajigi waka u de don kira ye min fɔ peut-être a bɛ se ka ɲinɛ a kɔ mais kuranna yɛrɛ b'an bolo yan fatima n'i ye fatima dɔn gakuru sabala a banna i kisira c'est-à-dire siya ni sunna kɔni n'a baro nana bila i ye n'i ye fatima kɛ i ka carte d'identité ye gakuru saba banna gakuru fɔlɔ ye mun ye gakuru saba cɛla soyi muslim kɔnɔ soyi bukhari kɔnɔ sunna kitabu shama kɔnɔ ala kira ko man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata maytat jahiliya wala ma siga berew kɔnɔ i b'a sɔrɔ siga berew kɔnɔ sunna kitabu kɔnɔ ko ni mɔgɔw fatula k'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ma baya kɛ a ka limamu ye o y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ ka fatu kafiriya fatu cogo la c'est-à-dire a ma fatu silamɛya kan ni hadisa ye bloku t'a la maliyɛnw ko ten a bɛ sɔrɔ bukhari kɔnɔ a bɛ sɔrɔ muslim kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna walama mɔgɔ min fatula k'a sɔrɔ a ka imamu ka baya t'a kan na walaysa fi unqihi bayatul imam wa man mata biduni imami ana ɲɔgɔnnaw hadisa kolo ka ca n bɛ danni yɔrɔ nin na hadisa filanan bakuru filanan ye mun de ye ka se ka fatuma dɔn dɛ wala ma se ka tiɲɛ dɔn bakuru filanan ye min ye ko an ye hadisa min fɔ fatima zahra bid'atun minni fatima ye ni farisogo dɔ ye fatima ye ni jolikuru dɔ ye ala kira de bɛ k'o fɔ sahih bukhari ni sahih muslim kɔnɔ walama fatima ye aljinɛ ɲama olu muso c'est-à-dire aljinɛ muso olu ɲama o de ye fatima ye o hadisa filanan a ye sahih bukhari sahih muslim kɔnɔ an bɛ ɲininkali kɛ kira ko ko ni mɔgɔ min fatula wa a ma baya kɛ a ka limamu ye k'a tilamɔgɔ fatula sira jugu kan an ye ɲininkali kɛ sisan fatima ni abakar fatima ma sɔn lonsi ka baya ka bakar ye i bɛ taa kitabuw filɛ sunna kitabuw filɛ n tɛ fɛ ka kuma trop mais c'est que fatima ya imamu ye jɔn ye fatima ka imamu ye jɔn ye a sɛbɛn bɛ sunna kitabuw kɔnɔ ko fatima y'a datigɛ abubakar ni umar la a ma kuma ni ninnu fila ye fo ka taa fatu i bɛ fatima don yɔrɔ jumɛn donc jɔn ye imamu ye k'i kunnafoni wa fɛn fila de bɛ yen i ma i k'a fɔ ninnu ye imamu ye sɔyi bukhari ko ten sɔyi muslim ko ten sunna kitabu bɛɛ ko ten ko ni mɔgɔ min fatula ka sɔrɔ a ma kan di a ka imamu ma ko problème bɛ yen i bɛna fatima don problème kɔnɔ wa walama i k'a fɔ de ko i b'a sɔrɔ ninnu de tun tɛ imamu ye e ko di bloku tɛ fatima la dɛ fatima ka alijinɛdenya i ni mɔgɔ min sikala la bilahi i jahanamaden e yɛrɛ tɛ silamɛ ye o e ka taa sika k'a fɔ fatima ye alijinɛden ye Allahu akbar ni mɔgɔ bɛ yen silamɛya kɔnɔ silamɛya ye mɔgɔ min garanti ta kɔrɔna kolo yɛrɛ kɔnɔ ko nin ye alijinɛden ye suratu insan lajɛ suratu insan lajɛ wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi innama nut'imukum liwajhi llah fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura suratu insan de b'o f'u ye ala y'o kisi mɔgɔw bɛ siranlɔ min ye lahara jɔdon kiti tigɛdon o masuba ni o muskila ani o siran bɛ olu tɔgɔla la ala y'o tanga ka bɔ olu tɔgɔla jugu ma olu tɔgɔla tɛnɛ bɛ sɔrɔ olu tɔgɔla kɔnɔ ala ye fatima tanga ka bɔ a bɛɛ ma ne m'o f'i ye de kuranɛ de y'o f'i ye donc i bɛ sika fatima ka alijinɛdo la